खोर्धा जिला टांगी अंचल गणतंत्र रे गणमाध्यमर भूमिका शीर्षक आलोचना चक्र बाचस्पति सुरमा पाढ़ी जोगदे। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी को टांगी ब्लॉक सांबादिक संघर कर्मकर्ता और स्थानीय जनसाधारण टांगी गोलेछक शोभायात्रा कल्याण मंडप पर्यंत पाछुटी नहीं भव्य स्वागत जणाइथिले। सांबादिक समग्र कर्मकर्ता सांबादिक संघर कर्मकर्ता सह निखिल ओडिशा कैवर्त महासभार सांगठनिक संपादक प्रहलाद बेहेरा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी को पुष्पगुच्छ दे पाछुटी नहीं। यापर अनुष्ठित होता आलोचना चक्र। यह आलोचना चक्र रे सांबादिक संघर सभापति रामचंद्र परिडा सभापतित्व करथिबा बेले संघर संपादक सरोज कुमार पाइक राय अतिथि मानकु स्वागत करथिले। यह आलोचना चक्र रे अध्यापक सत्यनारायण महापात्र संयोजन करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୈବର୍ତ୍ତ ସଂଘର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂ, ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା କୈବର୍ତ୍ତ ଯୁବ ମଞ୍ଚ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇ ଉପାଦେୟ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଟାଙ୍ଗୀର ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷକ ଘାଡ଼ୁ ମାଝୀ, ବାଘମାରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ତବଲା ବାଦକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ କୈବର୍ତ୍ତ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ପ୍ରବକ୍ତା ମଦନ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଘର ସହ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ବଳିଆର ସିଂ, ଯଦୁମଣି ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କମଳଲୋଚନ ପାଇକ ରାୟ, ସଭ୍ୟ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ଜଗଦେବ, ରୀନା ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଲଚମନ ନାୟକ, ରାକେଶ ମହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ପରିଡ଼ା, ଅଭିଜିତ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ, ଅଜୟ କୁମାର ସେଠୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯୁବ ସଂଗଠକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। तरफ आयोजित आज कार्यक्रम गणतंत्र रे गणमाध्यमर भूमिका ए आलोचना चक्र रे योगदान करथिले। वास्तविक टांगी सांबादिक संघ केवल सांबादिकता नुहे ता सहित अन्यान्य समाजसेवामूलक कार्य मध्य जोग दे थांती। सांबादिकता रे निजर तत्परता प्रकाश करि थांती। आजिर ए जो विषय रखिछंती सेति मु वास्तविक तांको धन्यवाद दउची। वास्तविक गणतंत्र सुरक्षा पाई समाज जो चतुर्थ स्तंभ सांबादिक बंधुगणकर एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। से बात्या बन्या आदि विपर्यय परिस्थिति सृष्टि हो किंबा से शिक्षा दीक्षा रे अंचलर विकास कथा रे हो किंबा अंचलर समस्या समाधान रे हो यह अनुध्यान करवा एवं यार समाधान निष्कर्ष बाहर करवा से समाज को जागृत करवा एभली जो गुरु दायित्व देइछंती मो समस्त सांबादिक बंधु मानक ए अवसर में अनेक अनेक धन्यवाद दूची। आज प्रहलाद बेहेरा निखिल ओडिशा कैवर्त महासंघर ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी एवं शाला मंडल कैवर्त महासंघर जगतसिंहपुर जिला सभापति मु आमर टांगी ब्लॉक सांबादिक संघर आज जो एक मते निमंत्रित करिथिबारु मु टांगी सांबादिक संघ को चिर ऋणी सबदिन एवं एठारे जहाँ मु एठारे मोर आसी पहुँचला परे मु तांकर जो सांबादिक बंधु मानकर जो आचार और व्यवहार जो भाई आम प्रति थिला मु सेतिपाई सबदिन टांगी ब्लॉक समस्त सांबादिक बंधु मानक आज मु अशेष अशेष धन्यवाद देती मु खोर्धा टांगी जदुमणि बेहेरा रिपोर्ट ज्योति प्रभा न्यूज।